پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ بنگلور کے اندرا نگر میں مسجد ام الحسنین کے دامن میں موجود سلیکان سٹی پبلک اسکول ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں بچے اپنے پروں کو کھول کر، اپنے ذہنوں کو کھول کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی سیر کرتے ہیں، یعنی ایک کھلے ماحول میں پوری دنیا کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ سلیکان سٹی پبلک اسکول کی تعلیم و تربیت مثالی و نمونہ رہی ہے۔ یہاں نہ صرف مسلم بلکہ دیگر مذاہب کے اسٹوڈنٹس بھی بڑی تعداد میں تعلیم پا رہے ہیں۔ یہاں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سلیکان سٹی پبلک اسکول کی تعلیم و تربیت کا اثر اس نمائش میں بخوبی طور پر دیکھنے کو ملا۔ 20 دسمبر 2025 بروز ہفتہ سلیکان سٹی پبلک اسکول کا سالانہ ایگزیبیشن منعقد ہوا۔ اس نمائش کا عنوان تھا انچانٹڈ ایلیگنس ایگزیبٹ 2025۔ سلیکان سٹی پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس نے تقریباً ہر فیلڈ میں، ہر سبجیکٹ میں اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مسجد ام الحسنین کے صدر اور اسکول کے ٹرسٹی عبد الرحمن خان نے اس ایگزیبیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری محمد ابراہیم شفیق، ٹرسٹیان سبیل احمد، سہیل لالا میاں و دیگر موجود تھے۔ ایک جانب سائنس اور ٹیکنالوجی، آرٹس، لٹریچر تو دوسری طرف دینیات کے موضوع پر طلباء و طالبات نے ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل پیش کیے۔ ٹیچرز اور والدین کی نگرانی میں بچوں نے نہ صرف ماڈلز تیار کیے بلکہ اپنے سبجیکٹ کا ایکسپلینیشن بھی پیش کیا۔ سلیکان سٹی پبلک اسکول کے عہدیداروں نے کہا کہ بچوں میں سائنٹیفک ٹیمپر پیدا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی مورل ایجوکیشن، اخلاقی و دینی تعلیم بھی بچے حاصل کریں تاکہ مستقبل میں یہ تمام بچے ملک کے بہترین سٹیزنز بن کر ملک و ملت کے چمکتے دمکتے تاروں کی طرح سماج میں قدم رکھیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روزہ احمد ہے اور میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہوں۔ میرا ماڈل ہے آج حج کا بیان۔ اسلام میں پہلا حج 9 ہجری میں ادا ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج الامیر بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیے ہیں۔ تو پہلے میقات، حج کے شرائط، پہلے میقات پہنچے، میقات میں احرام باندھے، بغیر احرام کے بغیر احرام کے حج کرنا منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمر عیسیٰ، میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے مسجد اقصی اور معراج کا سفر بیان کروں گی۔ مسجد اقصی معراج ایک عظیم واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محمود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرم مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک بلند فرمایا۔ قرآن کریم کی روشنی میں سورہ الاسراء آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ الامین لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرم سے بیت المقدس تک لے گئے۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بی بی حلیمہ ہے، میں 6ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج میرا عنوان ہے نبیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کا سچا راستہ دکھائے۔ کوئی شخص اپنی کوشش اور عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ کچھ مشہور نبیوں کے نام: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ैज़ा फ़ातिमा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा आज का उन्वान हजर अस्वद का झगड़ा। हरम शरीफ इस वक्त बहुत नीचे था। पानी भर जाने पर इसको बहुत नुकसान पहुँचता था। मक्के वालों ने इरादा किया कि काबे की दीवार फिर से बनाएं और खूब ऊंचा और मजबूत बनाएं। चुनांचे सब ने मिलकर इस मुख्तलिफ दीवार को नस्ब किया और जब हजर अस्वद का वक्त आया तो आपस में झगड़ा शुरू हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को इस तरह समझाया कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाकर इसमें हजर अस्वद रखा। फिर हर कबीले का एक एक शख्स को पकड़ा, एक एक कोना पकड़ा दिया। फिर जब हजर अस्वद का वक्त आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इसको उठाकर इसकी जगह नस्ब कर दी। मेरा नाम मोहम्मद शान है। मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। फ़तेह मक्का सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया कुफ़ारे मक्का अपनी एग्रीमेंट पे कायम नहीं रहे और सन 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के लश्करों के साथ मक्के पे चढ़ाई की और कुछ खून खराबा नहीं हुआ और ना किसी से बदला लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुश्मनों को माफ़ कर दिया। इस तरह फ़तेह मक्के का वाक़या पेश आया। Assalamu alaikum. My name is Fadia Rashid of class 7. Today I am going to explain about the Battle of Trent. The Battle of Trent took place in 627 CE when the Quraysh of Makkah, along with several allied tribes and some Jewish groups, united to attack Medina. Their aim was to destroy Islam and eliminate Muslim community. On the advice of Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered a deep trench to be dug around the open side of Medina. When the enemy army arrived, they were unable to cross the trench. The Muslims defended the city for several weeks under severe condition of hunger and cold. A strong storm sent by Allah scattered the enemy forces, creating fear and confusion. यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में से ख़रीद कर अजीज़ मिस्र ने महल में लेके आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा पर आशिक हो गई और अपने गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए दरवाज़े की तरफ भागते हुए दौड़ते थे और अल्लाह के हुक्म से सारे दरवाज़े खोलते गए और आखिरी दरवाजे पर अजीज़ मिस्र मौजूद थे और पीछे से जुलेखा भागते हुए आ रहे थे। जुलेखा ने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पकड़ते हुए फाड़ दिया और पूरा इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। फिर अजीज़ मिस्र ने पूछा कि ये क्या है और कहा कि ये पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। और जुलेखा के परिवार में से एक बच्चे ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ देखा जाए, अगर वो सामने से फटा हुआ है तो यूसुफ झूठा है और जुलेखा सच्ची है, और अगर वो पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चा है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था और वो जुलेखा झूठी थी और अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को डांटा और कहा कि तुम ही गुनहगार हो। थोड़े दिनों के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। भाइयों का यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि चाँद, सूरज और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं और इस ख्वाब के बारे में उन्होंने उनके अब्बू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनके भाइयों को इस ख्वाब के बारे में ना बोलें और उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों को इस ख्वाब के बारे में कह दिया। उन्होंने इस ख्वाब के लिए उनको बहुत हसद किया और उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि उनको खिला
جلانے کے لیے ایک جنگل بلا کے جائیں گے. تو انہوں نے بار بار درخواست کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل گئے اور جنگل میں ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کا قتل مت کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو, اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر جا کر اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. اور اس کے بعد ایک قافلہ گزرا تو وہاں ان کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں جب ڈول ڈالے تب یوسف علیہ السلام ڈول میں موجود تھے, اور مسافر کو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوشی اور وہ ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عنوان ہے مدینے کی ہجرت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ روانہ ہونے کا حکم ملا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ روانہ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے رئیسہ اور میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں. آج میں آپ کے سامنے تعویذ کا بیان کروں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں 10ویں نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی, مگر اہل طائف نے ان کو انکار کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکرے اور پتھر میں مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تک خون سے لپٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افنا سلطانہ ہے, میں 3ری جماعت میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سامنے نیک خبر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب کوئی مومن کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے, بہت اچھا کیا جو تو آ گیا, اب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا بھی برتاؤ دیکھے گا. یہ کہہ کر جہاں تک مردے کی نظر ہوتی ہے وہاں تک خبر وسیع یعنی کھل جاتی ہے, اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی روشنی اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہک فاطمہ ہے, میں 3ویں جماعت میں پڑھ رہی ہوں اور میں آپ کے سامنے کچھ بری خبر کے بارے میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کوئی گناہ دار خبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ خبر کہتی ہے کہ یہاں تیرا آنا مبارک ہے, جبکہ تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے بھی برتاؤ دیکھے گا. اس کے بعد ہڈیاں اور پھسلیاں آپس میں دبک جاتی ہیں اور 70 حسدے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن تک جھنستے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. Acid rain is a rainfall that contains harmful acid formed when air pollutants mix with water in the atmosphere. These pollutants mainly come from factories, vehicles and power plants mixing in the atmosphere. When these gases rise into the air and mix with water vapor oxygen, they react chemically and form sulfuric acid and nitric acid. Prevention method: use of clean energy, planting trees, using factory emissions. Reduce factory emissions. Thank you. Myself Nadia Fatima from class 5th. Water pollution. Water is very important for all living things. When harmful substances like garbage, chemicals and sewage get mixed in water, it is called water pollution. Next, my friend Akshay is going to continue. Water pollution make water dirty and unsafe to drink plants and animals. If we drink dirty water, we fall sick. Some diseases are caused by water pollution like cholera and dysentery. Thank you. Yes. Good morning everyone, my name is Shekida. I am from 7th B. I made earthquake conductor and fire conductor. This is solar system and I can tell it how it is work. It is switch and it is working now. When earthquake comes, that time the ground will shake, and when the ground will shake, the sound will be buzzing. And this is fire conductor. Fire conductor used in kitchen, and things are used: buzzer, switch, batteries, and old batteries which is thrown outside and waste and all.
we can put it here and we can do it. The thing is which is used, we can fire here and we can buzz here and we can find out how it is work. My name is Salil Sharif. I am studying in 6th standard. My school name is Silicon City Public School. My topic is water cycle. I am telling about water cycle. Water cycle is a natural process in which the water keeps moving from the earth to the sky and back again to the condensation. A high sky, the air is cooler, the water vapor cool down and change into water vapor. Precipitation, when cloud become too heavy with water droplets, they resolve water and back again to the earth. Collection, the water that falls and collect in river, lake, pond and ocean. Simple words, the water that falls and collect in river, lake, pond and ocean. Thank you. Good morning to everyone. My name is Fauza Kulsum. I am studying in the 6th standard. Today my model is about Chandrayaan 3, the rocket of Bharat. Good morning, my name is Aksarani and she is my friend Annapurna. We are studying in 7th standard and we are going to explain about the model hydraulic lift. Hydraulic lift is a machine that uses liquid pressure to lift heavy objects. We have used syringe to give the pressure. When we give the pressure, the lift will go up with the help of the pressure. When the pressure is up, Day and night occur because of Earth's rotation. The Earth completes one rotation in 24 hours. When one side of Earth faces the sun, it experiences daytime, while the side that faces away from the sun, it experiences nighttime. That is why it can be day in one place and night in another of the same time. During summer, we typically have longer days and shorter nights, while in winter, the days are shorter and nights are longer. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Mohammad Arshad. I am from class 5. This is my friend Khizar. Today we are here to tell few points about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a method of collecting and storing rainwater for us future use. Instead of letting rainwater flow away, it is saved in tanks, ponds or underground. My friend Khizar will also pass some information. This helps in saving water and is useful during time for water shortage. The collecting water can be used later for drinking, washing and gathering. Water is precious and limited. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Haba Fatima. I am from class 7. She is my partner Saida Kuteja. So today I am going to talk about a very important thing of our body, of our health. That this condition is called as diabetes. Diabetes is a disease in which our body cannot control blood sugar level properly. My goal is to show you a difference between a normal body and a diabetes affected body. So today, for example, think as your body as a busy city. This city needs energy. The energy comes from sugar or glucose in the blood. The key of this city is called amazing hormone insulin. This insulin is made by pancreas. Thank you. Assalamu alaikum and good morning. My name is Saida Khatija. I am studying in 7th standard. Today I am going to say about brain controlling center of our body. It protected by the bone. Brain help us thinking, learning, remember, feel and move and all body activities. Main parts are cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Cerebrum is the largest part of our brain. It's help in thinking, learning, remembering and decision making. The cerebellum is located at the back of a brain, control, balance, position and coordination. Medulla oblongata connects to the brain to the spinal cord. Thank you.
Good morning. My name is Riha Tasnim. I am from grade 7. Today I am going to explain about the model healthy human body and the cancer affected body. Healthy human body. The cells grow normally and divide in a controlled way. The organs like lungs, liver, stomach work properly. In cancer, the cells get infected and form tumors. These tumors can make us death also. So we should avoid using alcohol, smoking and eating junk foods. So if you have a problem, you should go to hospital and you should take a vaccine of hepatitis B. Thank you. Good morning. My name is Shahid Sharif. I am studying in 8th standard. This is known as probability game. Probability is used in maths. Probability means that if you are in luck, you will get that number which you will choose. If you don't have luck, you will not get that number which you will choose. Good morning. Today I have made square numbers machine. Square numbers is mostly used in geometry and algebra. It makes multiplication easier. 1 square equal to 1, 2 square equal to 4, 3 square equal to 9, 4 square equal to 16, 5 square equal to 25, 6 square equal to 36, 7 square equal to 49, 8 square equal to 64, 9 square equal to 81, 10 square equal to 100. Thank you. Good morning. My name is Rehan Khan. I am studying in a 6th standard. I made max model angles and lines. I am going to explaining about obtuse angle. Obtuse angle, an angle which is measuring lesser than 90 degree. Right angle. An angle is exactly equal to 90 in measure. Obtuse angle. An angle is greater than 90 but lesser than 180 degree. Bisected angle. It is a ray that divides an angle into two equal parts. Good morning. My name is Ali Rafi from class 5th. I am gonna explain models for fractions of 72. This model explains the number that exactly without leaving any remainder. Thank you. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ದು ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ದಾಹ ಆದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪಟ ಇದ್ದಾವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಯಂತ್ರ. ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೊಳೆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್, ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. करेक्ट आंसर. थैंक यू. मेरा नाम आन्या है. मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और ये सब ऐतिहासिक स्मारक है, यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे लाल किला, ताजमहल, विधानसौधा, ताजमहल, कमल मंदिर, आईफिल टावर, मैसूर महल, कुतुब मीनार. और ये सब इंडियन फेस्टिवल्स है, जैसे मकर संक्रांति, बैसाखी, रमजान, क्रिसमस. और ये सब स्वतंत्र सेनानी है. मेरा नाम सुमैया है. मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे झांसी की रानी, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, कितूरानी चन्नम्मा, सुभाष चंद्र बोस. ये सब व्याकरण है, जैसे विलोम शब्द, लिंग, विशेषण, वचन, संज्ञा, काल, क्रिया, सर्वनाम, कारक. Yes, start. My name is Madhya Fatma. I am studying in 5th standard. So I want to explain you measurement park. A measurement park is a learning model where
where different parts, where different measurement, concept of items like roads, benches, trees, and ponds. Good morning. My name is Sayed Rizal. I am studying nursery. My topic name is traffic light. Red means stop. Yellow means wait. Green means go. Thank you. Sir, please come here. Good morning. My name is Khatija. I study LKG. My topic is school. I come to school every day. My teacher teaches me. I learn ABC number, writing. My principal name is Harun sir. My play with my friend. We have playground. We have India flag. Swing, slide. I love school very much. Thank you. Sir, please. Good morning. My name is Sheikh Faraz. I am studying LKG. My topic is mushroom. Mushroom are fungi. Mushroom look like umbrella. They are low in calories. They are eating cooked. They are rich in protein. Thank you. Your name. Hi, my name is Muhammad Rayan from Silicon City Public School, studying in 10th standard. Here, everything is for representing England and London. We have choose the title England because from England we have got many education things like that language. The language which we can use for every in earth every side we can use English so that we can communicate easily. For representing that, we have kept some famous monuments like library, England Library, and orphanage. This is to show that how the children there are staying in this. And hospitals, bus, castle, and London Eye. One of the famous things done by kids. One of the famous university, Oxford University, and famous London Bridge, and this is here to represent the ancient English. This is to represent the famous peoples of England who from where we have get many sources of educations. To remember them, they have written the birth date and their death date, and about their informations. This is all done by the from 5th to 10th standard students with the help of teachers. Ladies and gentlemen, welcome to London. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and vibrant energy that never stops. This is London. Ladies and gentlemen, welcome to London. Discover the iconic. Good morning. My name is Hania Khanam. I am from class 4th. Today I am speaking about agriculture. Agriculture means growing crops and raising animals. Farmers work in field to grow food. We get rice, wheat and vegetables from agriculture. Agriculture gives us fruits and spices. Farmers use tractors and tools to work. Water, soil and sunlight helps plants to grow. Thank you. Have a nice day. Good morning. My name is Noor Fatima of class 4. Today I am going to speak about water cycle. Water cycle is the journey of water. Water cycle is also known as hydrological cycle. Water evaporates from oceans, lakes and rivers into the air. When the air cools, the water vapor turns back into liquid forming clouds. Thank you. Have a nice day. Good morning, sir. My name is Lasya. I am from class 4. I am telling about forest. A forest is a big area of trees. Many animals live in forest. Birds also live in forest. Forest gives us oxygen. They bring rain. Forest gives us wood. Forest keep nature balanced. Cutting trees is harmful. We must save forest. Without forest, life on earth would be impossible. Save life, save trees, save earth. Thank you, sir.
Good morning, my name is Akshara. I am from grade 7. Today I am going to explain about the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is a legendary monument located in New York Harbor, USA. The Statue of Liberty stands in New York as a symbol of freedom. It was originally given a gift from the France to the USA to represent the between the two countries. She holds the tablet bearing the day of the Declaration of Independence on her left hand. The Statue of Liberty means freedom, democracy, hope, and enlightenment. Thank you. Good morning everyone, my name is Saifuddin. I am studying in 4th standard. I have about Taj Mahal. The Taj Mahal is a famous historical monument located in Agra, India. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. The monument is made of white marble. It looks very beautiful, especially like it was completed 1653 in 2004. The Taj Mahal also has a beautiful mosque. It is considered the best example of Mughal architecture in India. Thank you. Capital, only brings it is capital. Like it's Rajasthan, Jaipur. Like Karnataka, we live in Karnataka, it's Bangalore. Tamil Nadu, Chennai, and many others. This is the Parliament of India, which is the superior of legislative in India, and it consists of President, Lok Sabha members, and the Rajya Sabha, which are the lower house and the upper house. The Lok Sabha members were elected by the people, whereas the Rajya Sabha members are elected by the state legislature, and this helps in the work of the welfare of people and the development of the nation. Good morning, sir. My name is Mohammad Sheikh Ayan. I'm studying in 10th standard B section. My model is the judiciary system, which is divided into High Court, Supreme Court, and Civil Court. Supreme Court is the India's highest court, and High Court is the judiciary body of the each state, and Civil Court is the application of every criminal issues. Yes. And this is the first planet. Our first planet is Mercury, sir. And the second planet is Venus, sir. And the third planet is Earth, sir. And the fourth planet is Mars, sir. And the fifth is Jupiter, sir. And the sixth is Saturn, sir. And the seventh is Uranus, sir. And the eighth is Neptune, sir. Where it revolves around the sun, sir. Where our life exists on the Earth, sir. Thank you, sir. Good. बहुत बेहतरीन तरीके से इन बच्चों ने इस पे काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन असातिज़ा, इन टीचरों को भी, जो इतने दिनों से मैं इस पर नज़र डाला हूँ पहले से, कि बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा है, बहुत शौक़ से, बहुत जोश से, और बच्चों में माशाल्लाह इतनी सलाहियत है कि इसे कैसे इजहार करूँ मैं। मेरा तो बहुत खुश हो गया मैं इन सब चीज़ों को देख के माशाल्लाह। तकरीबन हर मौजू पर बच्चों ने जो है अपने टैलेंट को पेश किया है। हर मौजू पे, साइंस हो, हिंदी पर, कन्नड़ पर, स्पेशली कन्नड़ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। बहुत अच्छा लगा कि कन्नड़ पे इतना फोकस किया गया है इन बच्चों ने। तो इस तरह के एक्टिविटीज होनी चाहिए। जी होना चाहिए माशाल्लाह। पहले से हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से तालीम हो रही है, अच्छे से साइंस एग्जीबिशन हर बार होता रहता है माशाल्लाह यहाँ पे। तो ये दूसरी बार आना हुआ मुझे मौका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई इसको, और बहुत आई अप्रिशिएट इन बच्चों को माशाल्लाह से। तो आज का जो दौर है वो एआई का है, यानी कि बहुत फास्ट जी ये का है जी, बढ़ रही है जी। तो किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए? हाँ, नेक्स्ट स्टेप है वो। आजकल एआई का ज़माना शुरू हो रहा है अभी। इन बच्चों को भी हम गुजारिश करेंगे इन स्कूल के ज़िम्मेदारों से कि उस पर भी फोकस किया जाए, उसका भी जो उसकी नॉलेज है इन बच्चों में लाया जाए, इस पर भी काम करना चाहिए। जो फ्यूचर है आजकल का, यही तो आखिरी फ्यूचर है। को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को यही देना चाहता हूँ कि जो आपने मेहनत करके जो इतना सब किया है वो बहुत अच्छा किया है, खुशी हुई इस बात को, और थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग, इस पर मेहनत कीजिए। और जैसा कि आपने कहा यही पे और करना चाहिए बच्चों को, उस पर भी फोकस करना चाहिए माशाल्लाह। फिलहाल जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
आपका नाम और मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है, मैं इस मस्जिद का सदर हूँ, मस्जिद उम्मुल हुसनैन का। मिलकर ये मॉडल्स तैयार किए। जी, एक्चुअली एजुकेशन जो है, एजुकेशन दीन से हट के नहीं है, दीन का हिस्सा ही है एजुकेशन, और साइंस भी दीन का हिस्सा ही है। जो हमारे 1000 साल पहले की बात ले लीजिए, तब से लेके साइंसदान सारे अल-ख़वारिज़मी हो, अल-जबर हो, जिनको हम अलगोरिदम और अलजिब्रा कहते हैं, ये सारा साइंस तो दीन के उन्वान से ही आया है। तो ये दो चीज़ अलग नहीं है, साइंस और दीनियात सारा एक तालीमी, एक ही तालीम है दोनों मिलकर। यानी कि दीनी तालीम का हिस्सा है साइंस और टेक्नोलॉजी हो। हाँ बेशक, नहीं, तालीम का हिस्सा दीन भी है और साइंस भी है। तो कैसे दोनों नौजवानों को, बच्चों को इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए? हाँ, बच्चों को एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें दीन तो हमारा होना ही है, दीनी ज़िंदगी से दीनी तालीम के साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर उनका डेवलप किया जाए, और रोज़ाना 12 उनके हर रोज़ क्लास में उनका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करके और उनको साइंस के तरफ भी रुजू करना है। यहाँ एग्जीबिशन आपने देखा, अलग अलग मॉडल्स आपने देखे जी, कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर दीनियात से शुरू करें, दीनियात के अंदर जो मॉडल्स बच्चे बनाए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से प्रेजेंट किए। फिर हम मूव करते हैं साइंस के लिए। साइंस में भी ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह एग्जिबिट किए गए, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से किए गए। और लैंग्वेजेस में भी, मैं एक्चुअली लैंग्वेजेस में क्या एग्जिबिट हो सकता है करके मैं समझा था, माशाल्लाह जो हिंदी, कन्नड़ा और इंग्लिश के लैंग्वेज एग्जिबिट्स हैं हमारे बच्चे जो एग्जिबिट किए हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो लैंग्वेज के डिफरेंट अंदाज को पेश किया गया एक्चुअली। आपका नाम? मैं सबील अहमद, मस्जिद का मेंबर भी हूँ, ट्रेजरर, और मैं स्कूल का ट्रस्टी भी हूँ। सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल 20 साल पहले कायम हुआ था, 2000 में, तकरीबन 25 साल हो गए, और फ़िलहाल मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। मोहम्मद इब्राहिम शफीक मेरा नाम है, और मेरी कोशिश यहाँ है कि बच्चों को जितनी भी मयारी तालीम जो हो सके देने की कोशिश करते हैं। इसका मेरे टीचरों का भी साथ मेरे साथ है, तो वो भी हम लोगों को बच्चों की बहबूदी के लिए, उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए टीचर सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपने इसका रिज़ल्ट भी देखा होगा। एग्ज़िबिशन हमने सिर्फ 15 दिन में तैयार किया है। 15 दिन का नतीजा ये है, अगर हम पहले से शुरू करते तो शायद और अच्छा नतीजा निकलता था, मगर बहरहाल जो भी है अच्छा है। तो कैसे एजुकेशन में जो है, जैसा यहाँ पर हमने देखा कि दीनियात भी शामिल है, साइंस भी शामिल है, और मुख्तलिफ ज़बानों पर भी फोकस किया जा रहा है। जहाँ तक ये स्कूल का जो कायम हुआ था, उस टाइम पर हमारा इरादा था कि दुनियावी तालीम, असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये तालीम हम लोग हमारे बच्चों को भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मुसलमान की पैदाइश होती है दुनिया में थोड़े वक्त के लिए, जिसके बाद की जो मुसलमान की ज़िंदगी है वो आखिरत के लिए है, मरने के बाद। साल में ये इदारा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? अल्हम्दुलिल्लाह, एक ज़माना था इस इदारे में करीब 550 बच्चे थे, फिर कोविड की वजह से बच्चे कम हुए, फिर हमारी एक ब्रांच बनी इस्लामपुर में, तो जो बच्चे वहाँ से आते थे करीब 150 बच्चे वहाँ चले गए, उसकी वजह से थोड़ा, और आजू बाजू में भी काफ़ी स्कूल खुल गए हैं, इसके लिए बच्चों की तादाद कम हुई है। हम कोशिश करते हैं हर साल के कुछ ना कुछ इजाफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी करीब 60 नए बच्चे शामिल हुए। इनके इदारे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश जारी है। ये मस्जिद के तहत काम कायम है या ये अलग इदारा? ये जो प्रॉपर्टी है वो मस्जिद की है, ये स्कूल मस्जिद को किराया देता है, हम इसके किराएदार हैं। इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या गुजारिश रहेगी? फ़िलहाल तो एग्जीबिशन भी आपका हुआ है, FA4 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जो अगले 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अब क्रिसमस आ रहा है, उसके 3-4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। उसके बाद जो आगे 2 महीने हैं हम सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे,
क्योंकि जितने भी पोर्शंस थे वो ख़त्म हो गए हैं. सिर्फ रिवीजन रखेंगे ताकि इम्तिहानात में आला दर्जे की हमारी परसेंटेज आए. मेरी दरख्वास्त ख़ासकर पेरेंट्स से है कि अगले 2 महीने बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करें ताकि उनको आला दर्जात में नुमाया कामयाबी मिले. और बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वो दिल लगा कर पढ़ें, मोबाइल को छोड़ दें 2 महीने के लिए. अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी को भी छोड़ दें. 2 महीने में कोई खर्च नहीं होता. पूरा टाइम आप इम्तिहानात की तैयारी के लिए दें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी. माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे. बच्चों को जो है साइंस और दीन के रिलेटेड भी जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए हैं. और ये स्कूल में जो है तालीम भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है. बच्चों में जो जोश साइंस के रिलेटेड हो या दीन के रिलेटेड हो, उसके यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है उनको गाइड किया है. और ये बचपन से ही जो है बच्चों में दीनी शुआर और तालीम के ताल्लुक से जो है उनके अंदर एक जी जो भी जो है एक मॉडल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जैसा ये है. दूर दराज से यहाँ पे एडमिशन के लेने में भी जो है बच्चे जो है आते हैं यहाँ पे. और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है यहाँ जो बचपन से ही जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो बच्चों को जो है नमाज की पाबंदी यहाँ सिखाई जाती है. ये बहुत अहम बात है. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ UKG ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗುಡ್. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन छोटे छोटे मासूम तलबा ने बेहतर अंदाज में अपना क्या है तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए. बिल्कुल इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए. असातिज़ा की दरअसल मेहनतें ही और पेरेंट्स का भी ताउन रहा है माशाअल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए इनकी मेहनतों को और बच्चों की कारकर्दगी को. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाया कि मदीना रवाना हो. आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना रवाना होने का हुक्म दिया. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान्य सफर तैयार करने का हुक्म दिया. बच्चे खुशी में गली गली कहते फिर रहे थे कि हमारे नबी आ रहे हैं.
थोड़े से थे और काफिर बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए, काफिरों की हार हो गई, काफिरों के बड़े बड़े लड़ाई में देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था और कहा गया On the liquid in the closed container, the pressure will be transmitted equally in all the directions. Thank you.
Jonathan. Welcome to London. Discover the I am speaking about agriculture. Agriculture means growing crops and raising animals. Farmers capital only things it is capital. Like it's Rajasthan, Jaipur. So this is solar.